Bienvenidos al Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas 78228. He estado compartiendo estos domingos atrás acerca de eventos finales. I've been sharing these past weeks about the events of the end times. Todo lo relacionado con lo que la Biblia habla sobre la escatología. Everything that he talks about eschatology. Y he mencionado algunas cosas que necesito mencionar más claramente. And there's something that I need to mention more clearly. Y una de ellas es And one of them is que he mencionado vez tras vez I've mentioned time after time sobre la importancia de estar preparados about being ready para cuando Cristo venga y tome su iglesia. so that when Christ comes and takes his church. Y he mencionado que el Señor viene por una iglesia santa, And I've mentioned that he's coming for a church who is holy, por una iglesia limpia, for a church who is clean, por una iglesia sin arruga. for a church without wrinkle. Él viene por una iglesia consagrada a Él. He's coming to a church who is consecrated to him. Y lo he mencionado muchas veces en estos domingos pasados. And I've mentioned it many times these past Sundays. Y hoy quiero hablar acerca de algunas características que la iglesia debe tener. And today I want to talk about some characteristics that the church should be able to have, Que debe trabajar, que debe modelar, that should work or model que debe servir and serve antes que Cristo regrese. before Christ returns. La iglesia del Señor Jesucristo es un organismo vivo. The Church of Jesus Christ is an organism. Recuerde que nosotros adoramos a un Dios vivo, Remember, we serve a living God, un Dios que está presente con nosotros, a God who is present with un us, Dios que nos hace sentir de su amor y su gracia continuamente. a God who lets us feel his love and his grace continually, Aún en nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados, even in our faults, in our failures, in our sins. el amor de Dios es tan grande God's love is so great que una vez viniendo a Él that once we come to it y recibir el perdón de nuestros pecados, and we receive the forgiveness of our sins, Él nos hace propiedad de Él. he makes us his property. ¿Cómo es que sucede esto? How does this happen? Cuando oímos el Evangelio de verdad, When we truly hear the gospel, la palabra de justicia, the word of justice, Él viene a He través comes. de su Espíritu Santo through his Holy Spirit, a sellarnos. to seal us. Él pone un sello en nosotros. He places a seal on us. Y el sello dentro de la Escritura And the seal within the scripture, trata con autoridad, it deals with authority. trata con propiedad, It deals with property. trata con cambiar de lugar With changing a place. y de pertenecer a alguien mucho más poderoso. And belonging to someone much more powerful. Y somos hijos de Dios. And we are children of God. Y nos convertimos en familia de Dios. And we become God's family. Y caminamos en el Señor Jesucristo. And we walk with the Lord Jesus Christ. Pertenecemos a una congregación. We belong to a congregation. Y nos congregamos continuamente a sí mismo para adorarle, servirle y estar cerca de Él. And we continually congregate to serve and praise and De worship him. vivir la comunión con nuestros hermanos. To have communion with our brothers. Yo siempre he dicho que somos una congregación, pero somos también una familia. I've always said we're a congregation, but we are also a family. Una congregación con diferentes estatus, hermanos, en nuestras relaciones, A congregation with different status within our relationships. con ideas y pensamientos distintos, With thoughts and ideas who are different. con educación distinta quizás, With maybe different con education. un trasfondo completamente distinto, We transform different. un trasfondo religioso distinto, Maybe religious that un it's different. trasfondo económico distinto, Or maybe economic. un trasfondo intelectualmente distinto. Or
we're intellectually different. Pero dentro de todas esas diferencias, But within all these differences, somos una familia, we are a family, una congregación, a congregation, una familia. one family. Y esta familia es la que Dios llama familia de Dios. And this is a family that God calls God's family. Y eso debe de ponernos a nosotros en una posición de alegría y de gozo. That should put us in a position where we have joy and we're happy and we have joy. Porque ahora somos familia. Because de we are Dios. now God's family. Y esa familia And that family, constituye la iglesia. it constitutes of the church, Y todos nosotros somos parte de esa iglesia. and all of us are part of that church. Hablamos de la iglesia en un sentido general, We speak of the church in a general term. que la iglesia del Señor Jesucristo es numerosa. The church of Jesus Christ is numerous. Se extiende por todo el globo terrestre, It's extended over our porque global, todos aquellos que le han aceptado son familia de Dios, because everyone who has accepted Jesus Christ as their Lord Son and Savior is God's family. hijos de Dios. They're children of God. Pero hay momentos en los que hay que hacer una diferencia But there's moments where we have to differentiate en la iglesia global in the global church y la iglesia local. and the local church. Nosotros somos una iglesia que nos constituimos globalmente en el mundo, We are a church where we in worldly, pero también somos una comunidad aquí, en We're- esta iglesia. but we are also a community here in this church. Y en esta mañana yo no voy a predicarle a la iglesia de la otra esquina, And this morning, I'm not going to preach the church over there in the corner. ni voy a predicarle a la iglesia que está en China o Rusia o donde quiera que esté. I'm not going to preach to the church in Russia or in China, wherever Hoy they el may be. mensaje de esta palabra es para esta iglesia. The message for today is for this church, Es para especialmente para esta congregación. specifically for this congregation. Hoy no me interesa la iglesia que está enseguida, Today, I don't care about the church who's next to us. aunque sé que muchos de ellos me están mirando ahora por internet. I know many of us are watching us, many of them are watching through internet. Pero el interés que yo tengo en esta mañana But the interest that I have this morning es que esta iglesia, is that this church, esta this congregación congregation reciba este mensaje. would receive this message. ¿Estamos listos? Are we ready? Amén. Amen? Gloria a Dios. Mateo capítulo 18, verso 15. Matthew 18, verse 15. Verso 15 y 17 hasta el 17. He's going to begin in 10 all the way through 17. Dice la escritura, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, entonces dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Este es el verso que quiero tratar en esta mañana y quiero aclarar una cosa. This is the verse that I want to talk about this morning, and I want to clear something. No voy a hablar de disciplina, I'm not going to talk about discipline, así es que no se inquiete. so don't feel uncomfortable. Y no voy a hablar de pecados, que tú, que yo, que aquel, tampoco voy a hablar de eso. And I'm not going to talk about your or my sins. Aunque sería bueno, ¿verdad? Tratar. It would be good, right, to deal with that? Sería bueno. It Oye, would tú, be good. y tú, y yo, To sería talk bueno. about A ver dónde estamos. you and my sins, so that Pero we can see where hoy we're en at. esta mañana no voy a tratar esto. But we're not going to talk about that this morning. Este verso This verse, da por sentado it's centered que hay una iglesia global that there's a global church, importantísima en el mundo, important in the world, pero hay una iglesia local. but there's also a local church. Hay un problema There's a problem que se tiene que resolver dentro de la iglesia local. that has to be resolved within the local church. Y lo que yo quiero que usted
vea en esta mañana what I would like you to see this morning, es que hay una palabra Is para todos, that there's a word for everyone, pero también incluye una palabra para solamente la iglesia local. but there's a word only for the local Y de eso church. yo quiero hablar. And I want to talk about that this morning. Pero antes déjeme comenzar con una historia un poco graciosa. Let me first begin with the funny story. Yo creo que a muchos de nosotros nos pasa esto. I believe this happens to many of us. Y dice la historia que una mujer manejando su coche, And the story goes that there was a woman driving her car, y regularmente, hermano, yo veo que muchas mujeres regularly I see women, van manejando su carro they're driving their car, y a veces van muy deprisa. and many times they are in a hurry. Aparte de eso, a veces se van pintando la ceja y sacándose no sé qué tanta cosa. Besides that, I see them like they're putting makeup on their eyebrows and plucking things out. And ¿Cuántos se identifican con esto? amen. Yo un día iba en mi camioneta de trabajo hacia el lugar de trabajo One time I was driving my truck at work, y paré en un semáforo and I stopped at a light, y la mujer que estaba enseguida and the woman who was next to me, tenía el espejo de su de su espejo bajado y se estaba pintando. she had her visor down, and there was a mirror, and she was putting makeup on. Y sacó una herramienta que las mujeres usan. And she took out a tool that women use. No se dice herramienta, ¿verdad? No se dice herramienta. Y se lo puso en las pestañas. And she was putting it on her eyelashes. Mire, yo la miré clarito que le hizo. And he clearly saw that, she was pressing on him. La mujer se dio cuenta que yo la estaba mirando. And she noticed that I was looking at her. Volteó a verme She looked at me, y le dije yo que no haga eso. and I told her not to be doing that. ¿Qué cree que me dijo la mujer? No, ¿qué hizo la mujer? What do you think she did? Como la costumbre de las mujeres cuando le dicen las cosas. And as they customly do, Me volteó la cara, hermano, por otro lado. she turned his face like away from him. Pues esta mujer iba conduciendo su auto muy deprisa. She was driving and she was in a hurry. Pero al llegar a una intersección, But when she got to the intersection, el semáforo estaba por cambiar de verde a amarillo. the light was about to turn from Pero green to yellow. enfrente de ella iba otro vehículo. But in front of her, there was another car. Ella pensó que el de enfrente se iba a pasar el amarillo. She thought that the person that was in front of her was going to go past the yellow. Pero el de enfrente frenó su carro. But they stopped. Y la mujer enfrenó bruscamente. So she put her brakes really hard. She slammed her Cuando brakes. la mujer enfrenó bruscamente, When she slammed her brakes, comenzó a decir un montón de impropios, hermanos, en esa esquina. she began to say many words, A decir palabras obscenas. obscene words. A decir tanta cosa. She was saying bad words. Sacó la mano y apuntó al cielo, y apuntó al cielo, hermano, y no para decirle que el cielo está allá, no, para decirle cosas majaleras. She was pointing to the sky, but she wasn't talking about God. She was just saying bad words. Lo que no se dio cuenta la mujer What the woman didn't notice was es que el que estaba atrás that the one that was behind her, era un policía. he was a police officer. El policía se baja de su carro, The police officer gets off of his car. le toca la ventana de su puerta, de He su knocks carro, on the window from the car, y le dice, mujer, baja de tu carro. and he tells her, get off of your car. La mujer obedeció. The woman obeyed, El hombre le dijo, voltéate. and he said, turn around. Le puso las esposas He put the y la handcuffs llevó a on la her, delegación. and they arrested her. Ya no manejen rápido, hermanas. Sisters do not drive in a hurry. Mi esposa, yo no maneje rápido, esposa mía. Mi esposa maneja. I'm telling my wife, don't drive fast anymore. She drives fast. Después de 2 horas en la delegación, After 2 hours of being, when she got arrested, salió la mujer the woman came out, y le dice la mujer al policía, and the woman tells the police yo officer, quiero saber la razón por la que tú me arrestaste. I want to know the reason why you arrested me. Le dice, mire, su actitud He said, your attitude fue una actitud mala. was a
bad attitude. Sus palabras Your words, fueron muy malas. they were bad. Y es una actitud que no debe contemplarse, y menos cuando la gente va manejando. You shouldn't have that attitude, and least when you're driving. Y dice la mujer, se puso sus manitas así en la cintura, así And she como, put her hand on her hip, y dice, ¿por eso me arrestaste? and she asked, "That's why you arrested me?" Le dice, no, And he said, "No, te arresté porque creí que habías robado ese carro. I arrested you because I thought you had stolen that car. Dice, porque al escucharte, Because when I heard you, al ver tu actitud, to see your attitude, pensé que ese carro no era tuyo. I thought that car wasn't yours." Porque en la parte de atrás Because in the back, dice, Jesús es la respuesta. it says, "Jesus is the answer." Y dice también el versículo de Juan 3:16. And it also says John 3:16. Y también dice que eres de Centro Internacional. No, ese no. He said, and it also says that you were from CCI. I said, "I'm just kidding." Por eso creí que era robado. And that's why I believe that it was a stolen vehicle. A veces nosotros, hermanos, actuamos de una manera como si Cristo no estuviera en nosotros. Many times we act as though Christ wasn't in us. Pareciera ser, hermano, que nosotros nos olvidamos de que Cristo va con nosotros. It seems like we forget that Christ is with us. Y cometemos un sinfín de errores. And we make many mistakes. Alguien nos rebasa bruscamente y lo que viene inmediatamente. We're driving and somebody passes us up, and then we end up saying bad words. Cuando alguien no nos atiende bien como nosotros quisiéramos en un restaurante. When we go to a restaurant and they don't treat us the way we feel we should be treated, Pero vas a ver que no te voy a dejar ni $1 de ti. and we tell them, "You know what? I'm not leaving you not even $1 of Y tú tip. no sabes quién soy yo. And you don't know who I am." Nos comportamos indebidamente, hermano. We behave the Nos wrong way. olvidamos We forget de que Cristo está con nosotros. that Christ is with us. Nos olvidamos de que Él camina con nosotros. We forget that He walks with us. Pensamos que solamente cuando vamos a la iglesia es cuando debemos portarnos como cristianos. We think that on the way to church is the only time that we should behave as Christians. ¿Y sabe una de las cosas, hermanos, por qué actuamos así? And you know one of the reasons why we act that way? Porque pensamos más de lo que somos, We think that we are more than what we are. pero somos menos de lo que pensamos. But we are less than what we think we are. El verdadero valor está en nuestras acciones The true value is in our actions que reflejen lo que creemos. that reflect what we believe. Porque delante de Dios Because before God, no cuenta lo que imaginamos, what we imagine does not count, sino lo que realmente vivimos. but what we really live. ¿Le gustó ese pensamiento? ¿Sí? Did you like that thought? Después del culto, si quiere, se lo escribo. If you want it after this service, I will write it for you Una ofrenda de $5. No. for an offering of $5. I'm just kidding. Vivimos en un mundo con grandes desafíos, mis hermanos. We live in a world with many great Desafíos challenges, espirituales, spiritual challenges, desafíos sociales, challenges, desafíos social, morales. moral Muchas challenges. personas buscan respuestas. Many people are Muchas seeking for personas answers. buscan consuelo y dirección. They're asking for comfort and Pero direction. lo primero que debemos de saber But the es first thing we should know is que vivimos en un mundo en crisis. that we live in a world of La humanidad crisis. enfrenta desafíos cada vez mayores. Humanity faces Violencia, great challenges, desesperanza, violence, desperateness, injusticia, injustice, pobreza poorness, espiritual y moral.
spiritually and morally. Muchas personas, hermano, están buscando dirección. Many people are seeking direction. Están buscando paz y una razón para vivir. They're seeking peace and a reason Aleluya. for Pero living. no saben dónde encontrarlas. But they don't know where to find No it. sabe cómo encontrar respuestas. They don't know how to find Aleluya. the answers. La iglesia tiene un llamado fundamental. Church has a La iglesia fundamental tiene una calling. posición importante dentro de este mundo. We have a calling that's Aleluya. special in this world. La iglesia no existe solamente para congregarnos domingo tras domingo. Church is not for just to La congregate iglesia no every Sunday existe solamente para venir y vernos lo más guapos posibles en el domingo. or to look our best on Usar Sundays. nuestra mejor loción el domingo. To use our best perfume on Saludarnos y Sunday. abrazarnos. La iglesia greet no each other. existe con ese propósito. That's not the purpose La of the iglesia existe para reflejar a Cristo. It exists to reflect Christ. Aleluya. La iglesia existe para reflejar a Jesús. It exists to reflect Jesus. Usted que es parte de la iglesia You that are tiene part of the church, la responsabilidad de reflejar a Jesús, you have the responsibility of reflecting de Jesus, enseñar lo que usted vive, of showing what de you live, enseñar lo que usted piensa, of showing what you de think, enseñar lo que usted cree que es verdad. of showing what you believe Aleluya. is true. Dios nos llamó a ser luz. God called us to be the light. Mateo 5, Matthew 5, verso 4, verse 5, dice la escritura, the scripture verso says, 14, perdón. verse 14, Vosotros sois la luz del mundo. Usted no sabe cuánto pesa esa palabra. he says, you are the light of the world, and you don't know how much weight that carries. Usted no sabe cuánto pesa esa palabra. You don't know para el how much cristiano. weight that word carries for the Christian. Aleluya. No sabe cuánto significa You don't know how much it means cuando vivimos vidas parcialmente, hermanos, imparcialmente y superficiales. when we live partial lives who are superficial. Nos olvidamos de esa palabra. We forget about the word. Nos olvidamos que Cristo nos dijo a nosotros, vosotros We- sois la luz del mundo. We forget that Jesus says that we Aleluya. are Y the él light of dice, the world. una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y dice el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amen. Quiere decir que todo lo que tú haces, It means que todo lo que yo hago, Everything you do, everything I do, glorifica a Dios cuando lo hacemos pensando lo que somos en Él. it glorifies God when we know we're doing it in Him. Glorifica a Dios. It glorifies God. Tu buena acción, Your good tu actions, buen comentario, your good comments, tu paciencia. your patience. Aleluya. Aunque estés en una luz y la luz se tarde segundos más de la cuenta. Even though the light takes a long time, Aleluya. Ten paciencia. you have patience. Espera tu tiempo. You wait your turn. Si estás en la fila, espera tu turno. If you are in line, Aleluya. wait your turn. Si estás esperando comida rápida y no llega, ten paciencia. If you're waiting for Aleluya. fast food and Porque it's not coming, tienes have que patience. recordar que eres luz del mundo. You need to remember that you are the light of the world. Ay, pastor, pero yo soy cristiano. And you say, but I'm a Christian. Él no sabe que yo soy cristiano y yo vengo de la iglesia. He doesn't know that I'm a Christian and I'm coming from ¿Y church. qué con eso? So what's who ¿Qué con cares? eso? What about it? ¿Ah? Tienes que esperar. You must wait. Tienes que ser paciente. You must be patient. Tienes que tratar bien a la gente. You need to treat people well. Ser generoso con la Be gente. generous with the people. Porque recuerda, Remember, eres luz you are para el mundo. the light to the world. Jesús nos llamó a ser luz del mundo. Jesus called us to be the light to the world. Sin embargo, Nevertheless, no cualquier iglesia puede cumplir con este propósito. not everybody in church can fulfill this purpose. No basta con tener un edificio grande, It's not enough to have a big building, tener buenas reuniones, to have good gatherings, tener buenos programas. have good programs. Dios está buscando una iglesia que impacte al mundo. God is seeking a church that impacts the world.
Dios está buscando una iglesia que impacte una comunidad. God is seeking for a church that impacts a community, Una iglesia que transforme. a church that transforms, Una iglesia que marque la diferencia en a la church sociedad. that marks a difference in society. Usted y yo debemos de entender You and I must understand que esta no es una iglesia más en una esquina, that this is just not another church in sino a debe de corner. entender el propósito por el que está en esta esquina. But you must Aleluya. understand the purpose of Y why it es is in this para corner. enseñar la luz de Cristo. And it's to show the light of Christ. Aleluya. Gloria al Señor. La pregunta que debemos hacernos: The question we must ask ourselves, ¿somos la iglesia que el mundo de hoy necesita? are we the church that the world needs today? ¿Somos la iglesia que el mundo de hoy necesita? Are we the church that today's world needs? No estoy hablando de la iglesia global. I'm not Estoy hablando speaking de esta iglesia. Of the global church. I'm speaking of this church. ¿Somos la iglesia que puede impactar esta comunidad? Are we a church that can impact the community? ¿Somos la iglesia local que puede transformar al perdido? Are we the local church that can transform the lost? Cristo lo hace, pero Christ- la iglesia debe de traerlo a la casa. Christ does it, but the church should bring that soul ¿Somos to la church. iglesia? Are we that church? Nuestra congregación, hermanos, refleja el corazón de Cristo. Do our actions reflect the love of Christ? El anhelo de Cristo, The desire of Christ? el deseo del corazón de Dios. The desire of God's heart? ¿Somos esa iglesia? Are we that church? ¿Estamos cumpliendo con la misión Are we fulfilling the mission de compartir a Jesús en esta generación? of sharing Christ in this generation? ¿Somos esa iglesia? Are we that church? Para responder a esta pregunta, To answer this question, necesitamos analizar algunas cosas. we must analyze certain things, Características characteristics que Dios quiere ver en una iglesia. that God wants to see in a church. Y la primera de ellas es And the first of them is que nuestra iglesia that our church, debe de ser una iglesia sensible, it should be a sensible church, compasiva a compassionate y church, llena de amor. and a church that is filled with love. Es la iglesia que Cristo quiere ver. It's the church that Christ wants to see. Es la iglesia que Cristo, por la que Cristo murió en la cruz. It's the church that for Christ died on the cross. Una iglesia sensible, A sensible church. una iglesia que sienta. A church that feels. ¿Que sienta qué? That feels what? La necesidad That they feel the need del pecador, of the sinner, la necesidad del perdido, the need of the lost one, la necesidad del que está ausente de Dios. of the one that is absent from Que God. sienta la necesidad de ellos. That they feel Que the vea, need. que sea incomodado cuando ve personas que no tienen a Cristo en su corazón. That feels uncomfortable when they see people who don't have Jesus in their heart. Una iglesia que sienta el amor de Dios. A church that feels God's Una love. iglesia que sea compasiva con los demás. A church that will be compassionate with others. Una iglesia que pueda dar amor. A church that is able to give love. Mateo capítulo 9, verso 36. Matthew 9:36. Jesús dice, Jesus says, y a esto le pasó a Jesús. and this happened to Jesus. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ese es el corazón de Dios. That is Jesus' heart. Jesús tenía un corazón sensible ante el dolor humano. Jesus had a sensible heart before the human pain. No solo predicaba, Not only would he preach, sino que también atendía las necesidades de las personas con amor y compasión. he also tended to the needs of the people with love and compassion.
La iglesia, mis hermanos, The church, my brothers, debe de ser un refugio para los que sufren. it should be a refuge La for iglesia the ones who are suffering. debe de ser un refugio para los desamparados. It should be a refuge for the ones that are La iglesia forsaken, debe de ser un refugio para los de corazón quebrantado. for the ones who are broken and heartbroken. Una iglesia que sienta A church that feels la necesidad de los demás. the needs of the others. Le pregunto en esta mañana, I ask you this morning, ¿estamos atentos a las necesidades de los demás? are we attentive to everyone else's needs? ¿Somos sensibles al dolor de Are we- nuestro prójimo? Sensible to our neighbors' pain? ¿Sentimos la necesidad de ellos? Do we feel their needs? Nos duele ver situaciones difíciles en personas que están cerca de nosotros. Does it hurt us to see things that are going through our loved ones? Si usted no llega a tener ese sentir, If you don't have that si usted no feeling, llega a estar atento a las necesidades de los demás, if you're not attentive to the needs of others, entonces usted es insensible then you're not sensible. a las demás. Y Dios quiere, And God wants, y Dios viene and God comes por una iglesia for a church que sienta, that feels, aleluya, que sienta, aleluya, que siente el dolor del perdido, that feels the que pain of siente the el lost. dolor del ausente, They feel que the siente el pain dolor of the del absence, ausente. of Mire the- esas sillas. Look at those chairs. Que siente el dolor del ausente, That you would que feel siente el dolor de las familias que pain no están en esta Of mañana the con people who are not nosotros. here this morning. Aleluya, usted viene en esta mañana, se goza, canta, alaba, diezma, ofrenda y hace todo. Aleluya, pero se va a casa y no se recuerda quizás de que el que se sentaba a su lado no está. We come to church, pray, sing, rejoice and everything, and you go home and you don't even think about the person of the chair who's not there. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque no siente, Because you don't feel. no siente, You don't feel. no llega a sentir You don't get to feel el amor de Dios por los demás. the love of God for others. Insensibilidad And not having nos sensibility, it makes us perder las Lose bendiciones the de blessings Dios. of God. Debemos de actuar con amor, We should act with love, compasión compassion, y servicio. and service. La otra cosa, hermanos, The other thing, brothers, es que Él viene por una iglesia preparada. is he comes for a church who is ready, who is prepared, Preparada, hermanas, llena del Espíritu filled of the Spirit, y llena de la palabra de Dios. and filled with the Word of God. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 15 dice: 2 Timothy 2:15 says, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El mundo, mis hermanos, necesita una iglesia que conozca the world needs a church that recognizes y que enseñe la palabra con claridad, and that they teach the Word with clarity, guiada por el Espíritu Santo. that it's guided by the Holy Spirit. No basta, hermanos, con buenas intenciones. It's not enough to have good intentions. No basta con buenos deseos. It's not with having good wishes. A veces yo escucho personas decir: oh, este domingo yo fui a la iglesia, canté y me sentí muy bien. I hear people say, I went to church and I sang and I felt so good. No basta con sentirse bien. But it's not enough just to feel good. No basta con venir, hermanos, después de una semana de trabajo arduo y llegar a la casa del Señor y sentirse bien. It's not good enough to work Aleluya. really hard, arduous work, and come to church one day. It's not Trata enough. de una vida relacionada con Él a través de su Espíritu Santo, It's about a life who's related to Him a through the través de Holy esa Spirit. palabra And que tiene divina para nosotros. it's through the divine word for Aleluya, us, esa palabra que viene, the que word nos that comes, inquieta, that makes us que nos uncomfortable, mueve, that aleluya, moves us a hacer lo que necesitamos hacer. to do what we have to do. Pero me sentí muy a gusto. And you say, oh, I felt so good.
¿Y el resto de la semana qué? And what about the rest of the week? Vivimos como si no hubiésemos venido el domingo. We live as we didn't go on to church on Sunday. Nos portamos como esa mujer de ese carro. We behave like that woman in that car. Si alguien nos dice algo, tenemos la mecha tan corta. If somebody tells us something, we're quick to be angry. No nos pueden decir mi alma porque queremos otra cosa. They can't tell us anything because we blow up. Tú eres luz del mundo. You are the light of the world. Tú debes de ser sensible. You should be Aleluya. sensible. Tú debes de ser preparado. You should be ready. Tú debes llenarte de Dios a través de su espíritu You should fill yourself with God through the y Holy llenarte Spirit a través de su palabra. and filled through His Word. Oh, hermano, pero es que yo no tengo tiempo. Tengo 2 trabajos y a veces me alcanza el tiempo. Tengo la familia, tengo los hijos. You say, I don't have time. Tengo un esposo. Ay, el esposo ni de qué platicarle porque ese no quiero hablar de And él. he's like, I don't even want to talk about my husband. Dentro de todas esas cosas Within all the things, hay tiempo. there is time. La Biblia dice, Eclesiastés, The Bible says in ese Ecclesiastes, texto no está ahí, pero Eclesiastés 3, capítulo 3, verso 1. Ecclesiastes 3:1, Todas las cosas debajo del cielo everything under the world, under the tienen heavens, su tiempo. they have their time. Tiempo de morir, tiempo de Time of nacer death, time to y be born, tiempo de morir. and time to Así es que die. no me diga que no tiene tiempo. So don't tell me you don't have time. Haga un lado Netflix. Move Netflix aside. ¿Alguien dijo amén? No. Someone said amen. Una hora, 1 hour. ocúpese Be de busy buscar a Dios of seeking God a través de la escritura. through the scripture. Medite en la palabra. Meditate on the word. Aleluya. Llénese de esa palabra. Fill yourself with that word. Que esa palabra se haga viva dentro de usted. That word come alive inside Aleluya. of you. Porque Él viene por una iglesia He's que coming le for a church conoce. that knows Him. Aleluya. Por una iglesia que le conoce. For Porque a church conoce a Dios a través de su palabra. That knows Him through His word. No se conforme, mis hermanos, con solamente venir el domingo y escuchar el sermón 30, 35, 40 minutos, 1 hora como el pastor Sánchez. No se preocupe, ya le voy a bajar. Don't be. No se preocupe, preocúpese por eso. Don't worry. It's not enough to come and sit for a message of 30, 40 an hour message. Porque no basta con buenas Because intenciones. good intentions is not enough. Necesitamos una preparación espiritual We need a spiritual readiness y una preparación doctrinal. and a doctrinal preparation. La otra cosa es The other thing is que Él viene por una iglesia oportuna. that He's coming to a church with opportunity. Una iglesia que logra las A oportunidades, church that takes advantage of the opportunities. que actúa en el momento correcto. That acts in the right moment. Colosenses capítulo 4 verso 5, Colossians 4:5 Él dice la escritura, andad sabiamente. says, walk wisely Andar sabiamente para con los de afuera, so that the others on the outside, redimiendo el tiempo. redeeming the time. Hay oportunidades únicas, hermanos, para compartir el evangelio. There's unique opportunities to share the gospel, Ayudar a otros y ser luz en medio de la oscuridad. to help others and be a light in the darkness. Una iglesia atenta para saber discernir el momento de actuar. Discerning when to act. No podemos posponer esos momentos, mis hermanos, We cannot postpone those moments porque son los momentos que Dios nos da para que podamos compartir el evangelio con los demás. because those are the moments that God gives us so that we can share with others. En una ocasión salimos a evangelizar On an occasion, we went out to evangelize. hace algunos años. It was a few years ago. Yo fui director de evangelismo aquí I led evangelism here. y los sábados salíamos a evangelizar a los shopping centers. And on Saturdays, we would go evangelize to the shopping centers. Era un campo difícil It was a difficult
camp. Porque la gente lo que quiere es ir de compras. Because what the people want to do is go shopping. Pero ahí andaba el grupo, hermanos, corriendo a las tiendas. But we would go, the group of us would go like where the stores were at. Algunos supervisores o managers salían y nos corrían de esa tienda. Sometimes the managers would come out and say, you know what, you have to go. Pero nos íbamos a las otras tiendas. So we would go to the other stores. Y todos iban, hermanos, 2 en 2, 3 en 3, We would go in groups of 2 or compartiendo el 3. evangelio. We would share the gospel En el parking lot, in el la estacionamiento. gente que llegaba, The people who would get there, uno tenía que lograr ese momento. we had to take advantage of that moment. Ese momento, hermanos, es crucial para que esa persona conozca a Jesús. That moment is crucial so that person can know Jesus. Y yo me recuerdo, hermano, que yo estaba caminando por entre los carros And I remember walking through the cars, y llegó una camioneta, and a truck got there. una camioneta no muy nueva, It wasn't a new truck, pero tenía muchos adornos la camioneta. but it was fixed up really nice. Yo dije, este ha de ser mexicano. And I thought, this must be a Mexican. Y cuando yo lo miré llegar, venía él When I saw him get y there, it was una him, mujer. and it was a woman. Yo dije, ¿será su esposa? And I said, could that be his wife? Yo pienso que sí es su esposa. I think it is his wife. Y me acerqué hacia él. And I got close to him. Pero el hombre cuando se bajó de su camioneta When he got off his truck, tenía un pañuelo en la cabeza así amarrado, he had a bandana tied on his head. con una camiseta de muchos colores y letras por todos lados. He had a colorful shirt with many letters. Sus brazos enseñaban, hermanos, algunos tatuajes. And he had some tattoos on his arm. Traía una cadena que casi le llegaba hasta acá, hasta abajo. He had a chain that almost touched the floor. Y yo dije, este no, Señor, este no. And I said, no, Lord, I don't want to talk to this one. Este ya no va a entender, Señor. He's not going to understand. Pues caminé hacia allá. So I walked towards him. Pero mire la cosa, hermano, que Dios nos da a nosotros Notice what God gives us para lograr esa oportunidad. to take advantage of that opportunity. El hombre se bajó de la camioneta, The man got off his cerró truck. la puerta He closed the door y se dirigió hacia la tienda. and he walked towards the store. Y la mujer, hermanos, batallando para abrir la puerta, And the woman was struggling to open the door. la abrió, She opened it. batalló para bajarse, She had a hard time getting off. cerró la puerta. She closed the El door. hombre iba caminando y la mujer apenas venía a él, atrás de él. The man took off walking and the woman started walking behind him. Y yo me acerqué a esa persona. And I went out to that person Y yo le dije, ¿es tu esposa? and I asked him, is that your wife? Dijo, sí, es mi esposa. And he said, yeah, that's my wife. Le dije, ¿no sería más fácil que tú le abrieras la puerta, le dieras la mano y le ayudaras a bajar? Wouldn't it be easier for her if you opened her door, you grabbed her hand and you walked her? El hombre se me quedó mirando así como con esos ojos así grandes. And the man with big eyes looked at me. ¿Quién tú eres? Pensé que me iba a decir. I thought he was going to tell me, who do you think you are? ¿Quién tú eres? Who do you think you are? Pero Dios le tocó el corazón a ese hombre But God touched his heart of this man, y dijo, tienes razón. and he said, you know what? Sería right. mejor It would be better que yo pudiera abrirle la puerta, that I would open the door for her, ayudarle a bajar help her get off of the y truck, encaminarme con ella and walk right beside her para llegar a la tienda. to get to the store. Y comencé a compartirle And a I began to Cristo share Jesús. Jesus Christ with him. Y me dio el tiempo And he para gave me the time compartirle to share with him Jesus, a él y a su esposa. to him and his wife. Quiero abrir un paréntesis aquí. I'm going to put a parenthesis. Aquí veo a muchos varones que llegan a la iglesia, I see many men that get here to church, que se bajan de su carro, that get off of their car, de su camioneta of their truck, y se olvidan de la esposa. and they forget about their wife. Se olvidan de la esposa. They forget about their wife. Allá viene la esposa. Si se cayó la esposa ni cuenta se da. If the wife fell down, the husband doesn't even know. He's not aware. Si la esposa se resbaló, se cayó o If the wife slipped and fell, se mareó, se cayó, cualquier cosa, or she allá está. got dizzy, or she fell, Y el hermano saluda y saluda a la gente. and the husband all shaking everybody's hand,
your wife. Ayúdele a Help bajar her. de su carro. To get off of the car. Agárrela del brazo Take her by the arm y camine con ella. and walk with her. Levante su pecho. Raise your chest. Es my wife. Es mi esposa. Eso da testimonio de That ser un hombre de Dios. gives testimony of being a godly man. Yo sé que los varones no me van a saludar en esta tarde, algunos. I know many men are not going to greet me this afternoon or later. Sea oportuno, mis hermanos, Look for opportunities para compartir a Cristo. to share Christ Donde quiera que usted esté, wherever you may be, en el mercado, at the grocery store, en el salón de belleza, at the beauty parlor, en el banco, at the bank, donde quiera que usted esté, wherever you may go. hay personas que necesitan a Cristo. There's people who need Christ. Compárteles un mensaje breve. Share with them a brief No message. necesita 15, 20 minutos. You don't need 15, 20 minutes. Solamente exprésele el amor de Dios. Just express God's love. ¿Has pensado que Dios te ama mucho? Ask them, have you thought that God loves you a lot? ¿Crees que Dios tiene cosas especiales para ti? Do you believe God has special things for you? Dígale, Dios ha puesto tus ojos sobre ti Tell him God has placed his eyes on you porque Él te ama mucho. because he loves you a lot. Y quizás eso sea suficiente And that may be enough para que esa palabra toque el corazón de la persona. so that that word can touch the heart of that person. Pero no se quede en silencio. But don't stay quiet. Comparta a Jesús. Share Jesus. La iglesia por la que Cristo viene The church that Christ is returning for, es por una iglesia it's for a oportuna church that takes advantage of the que opportunities. logra las oportunidades. That they take advantage of the opportunities. Estando yo de pastor en Tempo, Texas, When I was a pastor in Temple, Texas, ahí tuvimos 9 años, casi 10 años we were there pastoreando. almost 10 years pastoring. Y la iglesia estaba ubicada, hermanos, en un lugar donde había edificios que albergaban a personas sin hogar. The church was located at a place that was close to a place that would take in or they would take care of homeless. La parte de atrás de la iglesia The back part of the church era una calle que siempre estaba llena de homeless. was a street that was always full of homeless, Mujeres en la prostitución, women in prostitution, en la droga in drugs, y personas sin hogar tirados en el piso en las esquinas. and people that were homeless that were just there thrown on the corners. Y Dios nos dio una visión para alcanzar mucha gente en ese lugar. And God gave us a vision to reach a lot of people in that place. Teníamos una iglesia preciosa, We had a beautiful church, un edificio precioso we had a beautiful building, y teníamos un comedor precioso que and we had podíamos a place where we would eat. podíamos meter 200 personas en ese comedor. We could eat, 200 people could sit in the place where we Y could Dios eat. nos dio una visión God gave us a vision de alcanzar a cuanta mayor gente posible de ese lugar to reach para as Cristo. many people as we could to reach them over for Christ in that area, in that neighborhood. Y reuní a todos los varones de la iglesia I would gather all the men of the church, y les dije, vamos a comenzar un ministerio nuevo aquí. and I told them we're going to begin a new ministry here, Y lo vamos a comenzar dando almuerzos a toda esta gente. and we're going to begin by giving breakfast to all these people. Pastor, eso es mucho dinero. And the first thing they said was, Pastor, that's a lot of money. Eso es mucho trabajo. That's a lot of work. Eso es lo que Dios quiere. But that's what God wanted, Y lo vamos a comenzar. and we're going to begin it. Y ese lugar, hermano, se convirtió And that place converted en to almuerzos cada semana that we had breakfast every para week todas esas for personas. all those people. Pero no era solamente darles de comer. But it wasn't just giving them food. En cada mesa había un varón In every table there was a man que todos los que se sentaban ahí that everyone who sat in that se les table, compartía a Cristo he would share Jesús. Christ with them at that table. Un domingo por la mañana, On a Sunday morning, después de algunos meses en ese ministerio, after many months of that ministry, de repente, hermano, la iglesia se llenó. all of a sudden the church got full.
Y los miembros de la iglesia, And the members of the church, los que son de la iglesia, the ones that are from the church, comenzaron a asombrarse, they began to be in awe, pero no porque la gente venía, not because the people came, sino ¿qué están haciendo aquí? but rather like, what are they doing in here? Pastor, sáquelos de aquí. Pastor, get them out of here. Kick them out. Huelen mal. They smell bad. ¿Se da cuenta la reacción de la iglesia? Do you see the reaction of the church? Cristo se acercó a aquella mujer que fue pescada en adulterio, la trajeron a él. Jesus came to the woman that was Él caught no in la rechazó. adultery, and he didn't reject her. Él le dijo, mujer, He said, vete woman, y no peques más. go and sin no more. Se acercó un hombre de dinero, un hombre de buenas relaciones sociales, A wealthy man came, y él le dijo, hoy voy a comer en tu casa. and he told them, I'm going to eat in your house today. Él no hizo diferencia alguna. He didn't make differences within people. La iglesia por la cual viene Cristo The church for the one Christ is es una coming, iglesia que no hace diferencia, it's a person who doesn't que notice the todos differences. necesitan a Cristo Jesús. That we all need Jesus Christ. Ese año en esa iglesia donde yo estuve pastor, That year in that church where I was a pastor, alcanzamos a mucha gente para Cristo. we reached many people for Christ. Prostitutas, Prostitutes, homeless, homeless people, personas en drogas, people who were involved with drugs. pero lo más maravilloso But the most marvelous thing es que los vimos is that we saw them aceptar a Cristo. accept Christ. Los vimos We saw them cambiar de vida. change their lifestyles. Los vimos We saw them siendo una nueva criatura. being new creatures. Cuando no, la iglesia, hermanos, es oportuna, When the church takes advantage of the opportunities, logra cualquier oportunidad para comunicar a Cristo. they take any opportunity to communicate Christ. La otra cosa, hermanos, ya casi para terminar, Then the next thing, almost la iglesia finishing, por la cual viene es una iglesia desafiante, the church that he's coming for is a church who is challenging, una iglesia que inspira a church that inspires a otros others a crecer y actuar. in growing and to act. Mire lo que dice la escritura, Hechos 4, Acts 4, verso 13. verse 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Dónde estaban estos hombres? Where were these men? Estaban con aquellos que se consideraban la crema innata de la sociedad. To the cream of the crop, the best ones. Aleluya. Una iglesia desafiante, hermanos, A challenging church entra en cualquier terreno, goes into any territory, en cualquier hogar, in any home, en cualquier familia, in any family, para compartir a Cristo. to share Christ. La iglesia no tenía miedo de predicar con valentía. The church was not scared of Y preaching with eso, boldness. hermano, que la iglesia estaba en persecución. And the church was being persecuted. Su fe desafió a muchos. Their faith challenged many. Su fe alcanzó a muchos. Their faith reached many. Su fe fue grande, Their faith was great. desafiante. It was challenging. La iglesia por la cual viene Cristo The church which Christ is returning for es por una iglesia desafiante. is a challenging church. Hoy más que nunca Today more than ever, necesitamos alcanzar el mundo para Cristo. we need to reach the world for Christ, Nuestras familias para Cristo. our families for Christ, Nuestros vecinos para Cristo. our neighbors for Christ, Las personas que conocemos para Cristo. the people that we know for Christ. Hace 15 días estuve predicando entre Pleasanton y la Military. 15 days ago, I was preaching between Military and Pleasanton. Una de mis hijas, la más pequeña, My youngest daughter, juntamente con su esposo, with her husband,
Ellos son los directores de evangelismo en esa iglesia. They lead the evangelism at their church. Y ella me invitó para que yo fuera a predicar en esa esquina. And she invited me so I can go preach at Unas that bocinas corner. como We estas. had some speakers. Y en la mera esquina And in the corner, estuve predicando en esa mañana. I preached that morning. Y el trabajo de ellos es salir a esos lugares a predicar a Cristo Jesús. And their job is to go out to those places and preach Jesus Christ. Una iglesia desafiante. A challenging church. Una iglesia que desafía, hermanos, las oportunidades. A church that challenges the opportunities. Una iglesia que logra alcanzar A church that is able to reach los deseos del corazón de Dios. the desires of God's heart. Póngase de pie. We can stand to your feet. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje de bendición del Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas 78228. Te queremos hacer la invitación para que disfrutes de uno de nuestros servicios. Nuestros servicios comienzan los domingos a las 10 de la mañana y 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Para más información puedes llamar al 210-434-6428. Y si tienes una petición y quieres que oremos contigo, nos puedes llamar al 210-435-5788. Y recuerda que Dios te ama y tiene un plan para tu vida.